Hello, good day. My name is Ninggar Nushifan Brahman, and today I'll be presenting my interpreting video in Bahasa to fulfill my listening tasks, my listening final tasks. So, without any further ado, let's start to do video. 6-Minute English from bbclearningenglish.com. Hello and welcome to 6-Minute English from BBC Learning English. I'm Neil and today I'm here with Hannah from BBC podcast What in the World. Hello Hannah. Hi Neil. Halo, selamat datang di 6 Menit English BBC Learning English. Di sini saya bersama Neil dan Hannah dari podcast BBC What in the World. Halo Hannah. Hello Neil. Hannah and the What in the World team have been investigating what it's like to learn multiple languages, and she's here to tell us more about it. Welcome to 6-Minute English. Thank you so much for having me. Hannah dan tim What is in the World telah meneliti bagaimana cara saya belajar banyak bahasa, dan dia di sini untuk memberitahu kita lebih banyak tentang itu. Jadi selamat datang di 6 Menit English. Terima kasih banyak sudah mengundang saya. And it's great to have you here. Now, in this program, we help you improve your English, and maybe English is the first language you have ever tried to learn. Or maybe you know a lot of languages. Well, someone who knows multiple languages is called a polyglot. Neil, are you a polyglot? Senang sekali bisa bertemu denganmu di sini. Di program ini, kami membantu Anda meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda, dan mungkin bahasa Inggris adalah bahasa pertama yang Anda pelajari. Atau mungkin Anda sudah menguasai banyak bahasa. Nah, seseorang yang bisa berbicara dalam banyak bahasa disebut polyglot. Apakah kamu seorang polyglot? I speak a little bit of a few languages, but I couldn't say that I'm a polyglot. How about you? Saya bisa berbicara sedikit dalam berbahasa, tapi saya tidak bisa mengatakan bahwa saya adalah seorang polyglot. Apakah kamu seorang polyglot? I am a polyglot. Saya adalah seorang polyglot. Wow, I feel really impressed and a bit intimidated. Wah, saya merasa sangat berkesan dan sekaligus merasa terintimidasi. Now, Hannah, we always start our program off with a question. So, here it goes. Which country has the most official languages recognized by their government? So, is it A, Zimbabwe, B, Switzerland, or C, Bolivia? Jadi kita mempunyai beberapa pertanyaan di program ini. Lalu, negara mana yang memiliki jumlah bahasa resmi terbanyak yang diakui oleh pemerintah? A. Zimbabwe, B. Swiss, C. Bolivia. I would guess Zimbabwe. Well, saya tebak Zimbabwe. we'll find out the answer at the end of the program. Now, Hannah, you've been finding out about some of the benefits of being a polyglot. Oke, Hana, kita akan mengetahui di akhir program. Jadi sekarang, Hana, kamu telah mengenali beberapa manfaat sebagai seorang polyglot. Yes, Neil, there's been lots of research about how knowing more than one language can change your brain. Ya, ada banyak penelitian yang mengakui bahwa mempelajari lebih dari satu bahasa mempengaruhi cara bekerja otak. And this might have some health benefits too.
At What in the World, we spoke to Professor Frédéric Liégeois, who's a cognitive neuroscientist at University College London. Dan ini bisa memberikan manfaat kesehatan juga. Di What in the World, kami berbicara dengan Profesor Frédéric Liégeois, seorang ahli saraf dari Universitas College London. Babies, even before they speak, have to tune into the languages around them to make sense out of what people say to them. And then when children start to speak several languages, they have to focus on one language and ignore another one when they're speaking. They also have to be able to switch from one language to the other, depending on who they're speaking to. Later on in age, when adults have dementia, they seem to show symptoms later when they're bilinguals as opposed to monolinguals. We think that juggling several languages has helped them really boost this brain efficiency, which is a great advantage. It's like a brain workout. Bayi bahkan sebelum mereka bisa berbicara, mereka harus menyesuaikan diri dengan bahasa sekitar untuk memahami apa yang dikatakan orang kepada mereka. Dan ketika anak-anak mulai memahami kosakata ataupun mulai berbicara dalam bahasa, mereka harus fokus pada satu bahasa dan mengabaikan lainnya saat berbicara. Mereka juga harus bisa beralih dari satu bahasa ke bahasa lain tergantung dengan siapa mereka berbicara. Saat dewasa, ketika seseorang mengalami demensia, gejalanya muncul lebih lambat pada mereka yang bilingual dibandingkan yang hanya bisa satu bahasa saja. Kami pikir bahwa kemampuan mengelola bahasa seperti ini dapat membantu meningkatkan efisiensi otak adalah keuntungan besar seperti olahraga untuk otak. Frédéric explains that babies who grow up learning more than one language have to tune into the languages around them. They have to listen to each language. Over time, they become good at switching languages and ignoring the ones they don't need in a conversation. Frédéric menjelaskan bahwa bayi yang tumbuh mempelajari lebih dari satu bahasa itu lebih menyesuaikan diri dengan sekitar mereka dan harus siap untuk mendengar setiap bahasa di sekitar mereka. Lama-kelamaan mereka akan menjadi lebih terbiasa berpindah bahasa dan mengabaikan bahasa yang tidak diperlukan dalam percakapan. Scientists think that juggling several languages is good for you. If you juggle several things, that means you deal with all of them at the same time. Para ilmuwan berpikir bahwa mengelola beberapa bahasa itu lebih baik untuk kita. Kalau kamu mengelola beberapa hal, artinya kamu menangis semuanya sekaligus. Frédéric describes being a polyglot as a brain workout. This means it's exercise for your brain that can make it stronger. Now, Hannah, I don't know about you. When I was younger and languages just seemed like another subject at school, I didn't really care so much. But when I worked abroad later in life, I was much more motivated and found it easier. How about you? Frédéric menggambarkan dari seorang polyglot seperti latihan untuk otak. Artinya itu adalah olahraga untuk otak kita agar lebih kuat. Dan saya tidak tahu apakah itu tidak sepertimu, tapi waktu saya masih muda dan bahasa cuma seperti mata pelajaran di sekolah, saya tidak terlalu peduli. Tapi ketika saya belajar di luar negeri, saya menjadi lebih termotivasi dan lebih mudah belajar. Bagaimana dengan kamu? Quite the opposite, actually. I did find it easier to learn languages at school and university. But I didn't have to learn these languages out of necessity. But my colleague, Victoria Umwonkunda, she's a presenter and a journalist on the BBC World Service, she did. She speaks 5 languages and she understands 8. And she learnt those languages because her family moved from Rwanda to Kenya
and then to Norway when she was a teenager. Victoria says she was able to pick up Norwegian quite easily. Saya malah sebaliknya, waktu saya sekolah, saya sangat mudah untuk belajar bahasa dan kuliah, tapi saya tidak bisa benar-benar belajar karena terpaksa. Tapi kolega saya, Victoria Won Kunda, seorang presenter dan jurnalis dari BBC World Service, dia benar-benar harus. Dia berbicara 5 bahasa dan mengerti 8 bahasa. Dia belajar semua bahasa saat keluarga pindah dari Rwanda ke Kenya, lalu ke Norwegia ketika dia remaja. Victoria bilang dia bisa dengan mudah menangkap bahasa di Norwegia. If you pick up a skill, it means you learn it, usually by being in the environment where that thing happens rather than being taught. Kalau kamu menangkap suatu keterampilan, artinya kamu mempelajarinya. Biasanya dengan berada di lingkungan yang tepat, keterampilan itu digunakan, bukan melalui pelajaran yang formal. But Victoria's parents found it much harder to learn Norwegian. Let's hear what Vic said on the What in the World podcast. Tapi orang tua Victoria sampai saat ini mempelajari bahasa Norwegia. Mari kita dengarkan di podcast What in the World, BBC. First of all, you're having them coming into a new culture completely from everything they've ever known. The language is new. These are people in their 50s, but they soldiered on because if you want to work, if you want to live there, you have to learn, and they did. It wasn't easy, but I think also with us kids, we picked it up quite quickly. So if they were making a mistake, we were also helping them along the way. So it kind of a way of paying back. You helped us get to this, to keep our mother tongue, and here we are going to help you. Pertama-tama mereka datang dari budaya yang benar-benar berbeda dari budaya sebelumnya, juga dengan bahasa yang baru. Mereka waktu itu berusia 5 tahun, 50-an, tahu kan, tapi mereka harus terus berjuang. Dan karena kalau kamu ingin bekerja dan ingin tinggal di sana, kamu harus belajar, dan mereka belajar. Itu tidak mudah, tapi orang tua saya pikir anak-anak kami bisa belajar dengan cepat. Jadi kalau mereka membuat kesalahan, kami juga membantu mereka. Jadi semacam cara membalas budi, kalian membantu kami mempertahankan bahasa ibu, dan sekarang kami membantu kalian. Victoria's parents found it difficult to learn Norwegian in their 50s, but they soldiered on. They continued doing something even though it was difficult. And I love that the family helped each other with their languages, Hannah. Orang tua Victoria merasa sulit belajar bahasa Norwegia di usia 50 tahunan, tapi mereka terus belajar. Mereka berjuang meskipun sulit, dan saya suka bagaimana keluarga itu saling membantu dalam belajar bahasa. Yes, so Vic's parents helped them keep their mother tongue, Kinyarwanda, when they had to leave Rwanda. And then years later, the children helped their parents learn Norwegian. And Hannah Victoria picked up Norwegian quite easily, even after learning 4 other languages. Did Victoria have any tips for learning so many languages? Ya, orang tua Victoria mempertahankan bahasa ibu mereka, yaitu Kinyarwanda, saat mereka harus meninggalkan Rwanda. Dan kemudian bertahun-tahun kemudian anak-anak membantu orang tua mereka dengan berbahasa Norwegia. Dan Victoria bisa menangkap bahasa Norwegia dengan cukup mudah. Meskipun sebelumnya sudah belajar 4 bahasa lain, apakah Victoria punya tips untuk belajar banyak bahasa? Well, one thing she recommended is trying to immerse yourself in the language. So she said go to the market or into the street, a place where you can listen to people using the language. Salah satu hal yang dia sarankan adalah membayangkan diri dalam bahasa tersebut. Jadi dia bilang pergilah ke pasar atau jalan
tempat di mana kamu bisa mendengarkan orang menggunakan bahasa itu. Yes, and some learners might be learning English online, and so they don't have the opportunity to go to a market or street and hear the language. But there are other things that you can do. For example, you can listen to 6 Minute English, or you could try other BBC podcasts like What in the World too. Ya, dan beberapa pelajar mungkin belajar bahasa Inggris secara online. Jadi mereka tidak punya kesempatan untuk pergi ke pasar ataupun ke jalan untuk mendengar bahasa itu. Tapi ada hal yang bisa dilakukan, seperti mendengarkan 6 Minute English BBC, dan kamu juga bisa mencoba BBC What in the World. What in the World is the program that I work on, and we put out a new episode every weekday. We look at stories from around the world, covering news and trending topics to try to help you make sense of the world. What in the World adalah program bekerja saya, dan kami melakukan episode baru setiap harinya. Kami membahas berita dan topik yang sedang tren dari seluruh dunia untuk membantu Anda memahami dunia. Time now for the answer to our quiz question. I asked you which country has the most officially recognized languages. Sekarang waktu menjawab pertanyaan kuis kita tadi. Pertanyaan saya, negara mana yang memiliki jumlah bahasa terbaik yang resmi diakui oleh pemerintah? I said Zimbabwe. Saya menjawab Zimbabwe. And I'm afraid that was the wrong answer. It was in fact Bolivia, which recognizes 37 languages, though of course not everyone speaks all of them. Sayangnya jawaban itu salah. Jawabannya adalah Bolivia, yang mengakui 37 bahasa, meskipun tentu saja tidak semua orang bisa berbicara di sana. Now let's recap the vocabulary that we have learned, starting with polyglot, which is someone who knows lots of languages like me. Sekarang mari kita ulangi kosakata yang telah kita pelajari, dimulai dari polyglot, seorang yang bisa berbicara bahasa banyak seperti saya. If you tune in to something, you listen or pay attention to it. Kalau kamu tune into sesuatu, artinya kamu mendengarkan atau memperhatikan sesuatu. Juggling several things, like languages, means doing several different things at the same time. Juggling beberapa hal seperti bahasa artinya kamu melakukan beberapa hal sekaligus. A brain workout is exercise for your brain. Latihan otak adalah olahraga untuk otakmu. If you pick up a skill, you learn it, usually through practice rather than being taught. Kalau kamu pick up suatu keterampilan, kamu mempelajarinya. Biasanya kamu melalui praktik, bukan yang diajarkan. And if you soldier on, you continue doing something even though it's difficult. Thanks for listening to 6 Minute English, and listen to the full episode of What in the World about polyglots and learning languages. There's a link in the notes below this program. Dan kalau kamu soldier on, kamu tetap melakukannya meskipun itu sulit. Dan terima kasih sudah mendengarkan 6 Minute English, dan mendengarkan juga episode lengkap di What in the World Polyglot dan belajar bahasa. Tautannya ada di bawah catatan ini. Thank you so much for having me on 6 Minute English. Terima kasih sudah mengundang saya dalam 6 Minute English. Bye. Ciao. Adios. Sampai jumpa. Ciao. Adios.